अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन टूटे हुए दिलों के नाम है जो रात की तन्हाई में अपने रब से किसी खास इंसान को मांगते मांगते थक चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी खामोशी दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा निशान होती है। हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि जिसे हमने चाहा है वो अभी और इसी वक्त हमारा हो जाए। लेकिन अल्लाह जो दिलों के हाल जानता है, वो जानता है कि किसी चीज़ को देने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। अगर आप किसी की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अब तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और आपका दिल बार बार ये सवाल करता है कि क्या वो शख्स कभी मेरे नसीब में आएगा, क्या हमारी मोहब्बत कभी निकाह के खूबसूरत बंधन में बदलेगी, तो यकीन जानिए आपका ये इंतज़ार बेमकसद नहीं है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत महज अल्फाज नहीं, बल्कि एक वादा है उस रब का जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब वो आपको किसी के लिए तड़पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको तकलीफ देना चाहता है, बल्कि वो आपको इस काबिल बना रहा होता है कि जब वो नेमत आपको मिले, तो आप उसकी कदर कर सकें। अल्लाह चाहता है कि आप उस शख्स का इंतज़ार करें, क्योंकि जो चीज़ सब्र के बाद मिलती है, उसकी मिठास ही अलग होती है। आपकी आंखों से निकलने वाला हर आंसू, आपके दिल की हर धड़कन जो उसके नाम पर तेज होती है, वो सब अल्लाह के इल्म में है। वो देख रहा है कि आपने दुनिया के सामने हाथ फैलाने की बजाय आधी रात को मसल्ले पर उसके सामने रोना पसंद किया है। याद रखें, अल्लाह उस दिल को कभी मायूस नहीं करता जो उस पर कामिल यकीन रखता है। कभी सोचा है कि आप उसे भूलना चाहते हैं, मगर भूल नहीं पाते। आप जितनी कोशिश करते हैं कि उसका ख्याल दिल से निकल जाए, वो ख्याल उतनी ही शिद्दत से वापस आता है। ये दरअसल एक गरबी इशारा है। अल्लाह अभी आपके दिल से उसकी मोहब्बत को ख़त्म नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि आप थोड़ा और ठहरें, थोड़ा और सब्र करें, क्योंकि अभी आसमानों पर फैसले हो रहे हैं। अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से बालातर है। वो वक्त और हालात को इस तरह बदलता है कि इंसान दंग रह जाता है। आपको लग रहा होगा कि दीवारें बहुत ऊंची हैं, खानदान नहीं मानेगा या हालात साजगार नहीं हैं। लेकिन जिस रब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया, क्या वो आपके लिए निकाह के रास्ते आसान नहीं कर सकता? आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपने रब से अच्छा गुमान रखें। यकीन और वहम के दरमियान एक बारीक सी लकीर होती है। आपको उस लकीर के उस पार खड़ा होना है जहाँ सिर्फ यकीन हो। वो यकीन जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था जब वो आग में डाले जा रहे थे। वो यकीन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था जब समुंदर सामने था। जब आपका यकीन इस हद तक पहुंच जाता है, तो अल्लाह पाक कुन फरमा देता है और फिर वो होता है जो दुनिया की नज़र में नामुमकिन था। पहला इशारा, आपके अंदर की वो बेचैनी जो अचानक एक गहरे और मीठे सुकून में बदल जाती है। आपने महसूस किया होगा कि कई रातें आप तड़प कर गुजारते हैं, आंसुओं से मिसल्ले भीग जाते हैं, लेकिन फिर एक सुबह ऐसी आती है जब आपका दिल खुद बहुत पुरसुकून हो जाता है। आपको अब इस बात का डर नहीं रहता कि वो मिलेगा या नहीं, बल्कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मेरा रब मुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। यह सुकून दरअसल अल्लाह की तरफ से इस बात की तस्दीक होती है कि उसने आपकी पुकार को सुन लिया है और अब वो आपके नसीब के बंद दरवाज़ों को खोलने की तैयारी कर रहा है। जब अल्लाह किसी बंदे को इंतज़ार करवाता है, तो वो पहले उसे ज़हनी तौर पर तैयार करता है, ताकि जब वो नेमत उसे मिले तो वो उसे संभाल सके। ये सुकून इस बात की इलामत है कि आपकी दुआ आसमानों पर पहुंच चुकी है और अब सिर्फ ज़मीन पर उसके ज़ाहिर होने का वक्त बाकी है। दूसरा इशारा,
جب حالات کی تلخی بڑھنے کے باوجود آپ کا ایمان ذرا برابر بھی متزلزل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر تمام راستے بند ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، خاندان والے مخالف ہیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی محبت اللہ کی آزمائش میں پوری اترتی ہے۔ جب آپ دنیا کی مخالفت کے باوجود اپنے رب پر توکل کرتے ہیں تو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ بند دروازوں کو ریت کی دیواروں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اشارہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی محبت کو نکاح کے پاکیزہ رشتے میں بدلتے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب اللہ خود مسبب الاسباب بن کر آپ کی راہ کی تمام رکاوٹوں کو چن چن کر دور کرنے والا ہے۔ تیسرا اشارہ جو کہ انتہائی گہرا اور روحانی ہے، وہ ہے آپ کی دعاؤں کا بدل جانا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ شروع میں آپ رو رو کر اللہ سے اس شخص کو مانگتے تھے، آپ کی دعا میں ایک ضد ہوتی تھی، ایک مطالبہ ہوتا تھا، لیکن اب آپ کی دعا میں ایک عجیب سی عاجزی اور بندگی آ گئی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرا کر دے، اور اگر کوئی کمی ہے تو اسے پورا کر۔ جب آپ کی دعا مطالبے سے نکل کر سپردگی میں بدل جاتی ہے تو سمجھ جائیں اب اللہ کی رحمت جوش میں آنے والی ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی یہ عاجزی بہت پسند ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کرے۔ جب آپ خود کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی کے تمام ادھورے فیصلوں کو مکمل کرنے کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ چوتھا اشارہ یہ بہت ہی خاص ہے اور یہ تب ملتا ہے جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ وہ شخص بھی کسی نہ کسی طرح آپ کی طرف واپس مائل ہو رہا ہے، یا حالات اسے آپ کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ روحوں کا آپس میں ایک قدیم رابطہ ہوتا ہے، اور جب اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو وہ ان کے درمیان ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے جو فاصلوں اور غلط فہمیوں کو مٹا دیتی ہے۔ آپ کو غیب سے ایسی خبریں ملیں گی یا ایسے واقعات پیش آئیں گے جو اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ وہ انسان بھی اسی تڑپ اور احساس سے گزر رہا ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے دو روحوں کو دوبارہ ملانے کا عمل ہوتا ہے تاکہ نکاح کی بنیاد مضبوط ہو سکے۔ جب آپ کا رب آپ دونوں کے دلوں کو ایک ہی فریکوینسی پر لے آئے تو سمجھ جائیں کہ اب ملاپ کا وقت دور نہیں۔ پانچواں اشارہ آپ کے خوابوں اور وجدان کے ذریعے ملتا ہے۔ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے۔ اگر آپ کو مسلسل ایسے خواب آ رہے ہیں جہاں آپ کو امید، روشنی یا نکاح کے مناظر دکھائی دیتے ہیں، یا آپ کو بار بار قرآن کی وہ آیات سنائی دیتی ہیں جو صبر،